जय श्री जगन्नाथ आपण ऑफिशियल ओडिशा विलेज रे बहुत बहुत स्वागत गोटे छोट वीडियो चलो आज गाँव देखा केमती कौन सब अच्छे फटाफट फटाफट गाड़ी केमती टंग टंग आसूसी ठाई 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 घुटु 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 रास्ता तार पूरा मुड़ी दे ये पूरा बेपार ये माँ एत बेपार किए कर हाँ आज बेपार कौटी बेपार कर जाइलु हाट कर जाइलु कौटी हाट कर जाइलु हाँ ई माँ चलो 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 घूम घूम कौन कौची पड़ जाओ ई माँ लाइट लगला ओहो आगरे आगरे लुक कस्ती हेतु है अब नहीं हाथ तो छाड़ी ना विश्वास चले शिखु ई माँ एते सिंगाणी कोड आइला ये हाथ छाड़ना चलो जी हाथ छाड़ना चलो जी पळो 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 ये वाह ये वाह ये वाह ये दे तो दिन सब हां ओल तो गोटे भाई की गोटे बाकी दो नुआ बोलटा मिसाइलो न तो हां ओल आउटान दो बोल पकेट थिला परा कोडे गला आज गोटे हदे देलो खोजी खोजी पाइलो न कोडे चले एटा पिटला जे हाथ पड़े देला जे ता माने आ खुजीवनी बोल मिसा ए हमें समस्त खोजिलो पाइलो के छात ऊपर रहिला ना छात ऊपर तो जाइथलो देखी नाही हो चल एटा दे ओके ओला 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 नहीं हमें खेलिबो एटा दे देउछि मामे की आज केते गुरा हाट को ना धरे आज तेल हां चल पड़ी जो रखी जो ओला भाई की गोटे गोटे दे ओके एटा गोटे जहाज गोटे आइछि रे खेलो जहाज आइछि रे जहाज रखी दियो हां ओके कुआडे गला रो वीडियो करना तो मु कहि आदी हां से कहबो को वीडियो करन तो कहियो आसु जे ताको पचारिबा ना कोन गोटे करि जी से पूरा गुली कर दे आदी गुली नहीं हां मु ताको सपोर्ट दउले काली मखड़ी कहली ए पळेले बे किछ नै मु अछि हां पळेबो जे कुआडे पळेबो पळेबाटा को प्रकार कथा कहू से पळेबाटा केते प्रकार हां एही भाई को पचारे जणा पड़िबो नै हां अच्छा भाई आसो एक्सपीरियंस अछि तो बड़ भाई जोड़ा भाई सत कथा नाही हेटा कोन अछि भाई भाई कहले से काले घर छाडी पळेबे घर छाडी पळेबे जे घर छाडी ना जीवार माने कारण कोन कहि मु तो जाइनी काली मोबाइल को चिदे दी रागरे हां को पचार ना मोबाइल को चिदे दी जे कोन माने कोन घटनाडा कोन डी को इतिहास ही रह जो पालेजी बिस्कुट खाउ जे हेती पाई पालेजी बिस्कुट धरे देती आ नै बाबुरे कांदनी खानी छुआ नै काली मोबाइल को कि ताकर दा के कमी जाई तो सेति पई ओ ठीक है एनर्जी बढ़ियो नै एक्चुअली कोन घटनाडा कोन है जी सब जान लो मु जान ए तीनटा पचार देबो कोन हति कहि दे नहीं तो कहले तम मोर सुनला हमें ठीक जानि ना अब हमें डिटेल कहि पारबो हमें एडी थिलु कि हमें नथिलु इंडिया पाकिस्तान जिन माडो हे बेली हुए हां माने काली घर भीतर माडो आउ माने पाकिस्तान को इंडिया एठी हानी पकेला छे हां ये जाइनी पाकिस्तान ना महाभारत पाकिस्तान धुनाई ना माने पाकिस्तान नेई किना गुटे फैमिली आनी किना एडे उडाउडी कोलो तापर नु निजे एडू रागरे पळेलु माने भाई दुई जन दुहेना को उडाउडी हेले पर कर मोबाइल को देले पर फुणी नेला से तो गोटे पातो बापा कहला बा पर काकू याकू टेंशन वाली कोला पर मोबाइल पे किनि जाउ तो पर कर देले मामू हमरा हां मु घर कोला जाइनि दिला दुई दिन तू बिस्कुट खाया बंद देना हां तुमे की करथलो सब रे ताको गुटे बिस्कुट ते को सकाळ देनो सकाळ भाई चाह नाश्ता खोइ गानी खोइ नानी जो बापी पचार बापी जानि थी ना ना एबे ताले एते जोर रे आसी की कहू माने जाहाले खोइ जंदी पिला सब न खोइ के एते जोर कहि आज सकाळे हमें दी जण जाको भात खाइलु घरे एकाडे घरे मुनी एकाडे ओ काली दे दिन हला ने कोना कहला घर छाडना बरा से जाउ देला कि घर भीतर बसी खाइला देबुनी से मिक्सचर आनिथिला 50 टका बाइगण आलू जो बाइगण को आलू चिकटिकी भात आनी पूरा खाउतलु दिए जाको अच्छा हां मु मिछ कथा कहनी जाको सत कथा कहे
ଏବେ 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 କହ ତାହେଲେ କଣ ଖାଇନି କଣ କରିଛ ତ ଗାଇଥିଲ ପୁରାଣ କିନ୍ତି କକାକୁ ଖୋଡି ଡାକି ଆଇଲେ କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବି ନା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଦେଖିଛି ନା ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ବି ସପୋର୍ଟ ଦଉଥିଲି ଭାଇ ତତେ ମୁଁ ଛାଡିଦେବି ବହିଟା ହଁ ଇଏ ବି ମତେ କହିଲା ଭାଇ ତତେ ଛାଡିଦେବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ୟାକୁ କଣ କହିଯାନି ନାଇଁ କହିଲେ ହଉ ଯା ଛାଡିଦେ ନାଇଁ ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡ ଛାଡିଦେବ ଏଇଗୁଣି ଗାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କହିଯାଇ ଯା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶେଷରେ ମୁଁ କହିଲେ କୁଆଡେ ଯିବୁ ଟିକେ ବଳ ପାଇଗଲା ସେ ନା ଆଜି ରହ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବୁ ତ କହିଦେଇଛି ହଉ ଚାଲ କହିକି ଆଇଛି ହଁ କି ନାଇଁ କହ ସେ କହିଲା ଭାଇ କହିଛି ମାନେ ଆଉ ଯିବିନି ମତେ ପୁଣି ହାଣ୍ଡି ବାଗଡା କହିଲା ତୁ ଘରେ ଲୁଚେଇ ଦେବୁ କହିବୁନି ମୁଁ ପୁଣି ଯାଇକି ଛାତ ଉପରେ ଆମ ରଖିଦେଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ନୂଆ ନଥିଲା ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଯାଏ ଇଏ ନେଇଯିବ କାଲି ସେ ମତେ କହିଲା କି ଆଉ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳଉଛି ମତେ ଚାଲି ନେଇଦବୁ ଭଇଁଟା ଯାକେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ରହ ମୁଁ ଖେଳିକି ଆସେ ତାପରେ ତତେ ନେଇଦେବି ପିଲା କେହି ଛାଡିଦେଲେନି ଆରେ ତୋ ଭୁଲ ତୁ ଘରୁ ବାହାରି ନିଜେ ଯାଉ ତ ଆଉ ଆମକୁ କଣ କହୁଛୁ ଛାଡିଦେଲେନି ମାନେ ତୁ ମହାନ କାମଟା କରିଦେଇଛୁ ନାଇଁ ରାଗିକିନା ଯିବୁ ତ ଆମେ ଛାଡିଦବୁ ଦେଖୁ ଏଠୁ ଆମକୁ କହିବା କି ନାଇଁ ଆଉ ନାଇଁ କୋଉଟେ ଯଦି ଯାଉ କୋଉଟେ ଯଦି ଖୁସି ଖୁସା ପଇଲା କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ନେଇଯାଇଥିବୁ ଯଦି ଆମର ତୁ କୁଆଡେ ହଜିଗଲୁ କିରା ଗଲୁ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ କି ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାଳ ତଳେ ପଡିବନି ଜାଣିକି କହିଲା ପୁଣି ମୁଁ ଗଲେ ବୋଲର ଆଇବ କେଟିଏମ ଆଇବ ଖାଲି ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦିଆଯିବ ଆଣିଲୁ ଦେଖିଆ ତ ଏଟିଏମ ଟା କେତେ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖା ନାଇଁ ଏଟିଏମ ରେ କେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ ବୋଲର ଆଇବ ମାନେ ରଖିଦେଲେ କହିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଇଲ ଲଗେଇବି ଖାଲି ପଛେ ପଛେ ଗାଡି ଖାଲି ମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଇଏ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ତାହେଲେ ଦେଖ ଟିକେ ତମ ଚେହେରା ଟା ଭାଇ ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ କିରେ କଳ ଫୁଲିଛି ନାଇଁ ଖାଉନି କଳ ଫୁଲିଛି ତାର କି ପୁଡିଆ ଯେ କି ପୁଡିଆ କମଳା ପସନ୍ଦ ମାନେ ସେଟା କଣ ନୂଆ ଆଇଛି ମାର୍କେଟ କୁ ହେଟା ଖାଇଲେ କଣ ହବ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନା କଣ କଳ ଛାଡିବ ଘା ହବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୁହ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ ତମ ଭଳି ପଳେଇବେନି ଆରେ ହାଣ୍ଡାକ ଧରି ମତେ ବହି ଜଣ ମାଧିଲା ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ କଣ ଖାଲି କୁହ ଏଇ ମତେ ବାନ୍ଧୁଛି କାଳିଆ ମୋ କେଟିଏମ ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ମନ ଦୁଃଖ କାଇଁ କରୁଛି ଯାହାକୁ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ କଣ କି ଦେବେନି କହିଲେ ନା କାଲି ମଟନ ହବ ଚାଲ ଏବେ ଏବେ ଏଇଟା ଗଣିଦେ ଲାଇଭ ରେ ଗଣିଦେ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉ 1000 ଟଙ୍କା ମଟନ ଆଣିବା କଣ 500 1000 ଆଉ 1000 ଘରୁ ଗଲେ ମଟନ କରିବା ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଗ ଦେଇଦେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେ 1000 ହଁ ପକେଟଟା ଦେଖୁନ କେତେ ପୁଣି ତୋ ପୁଅ ହଗିସ୍ଟା ରଖ ଆରେ ରଖ ଦଉଛେ 50 ଟଙ୍କା ପକେଟ ଗଲା ନା ତାଲା ବାଲା ଆଣୁନୁ କି ଆଡିଏ ଟିକେ ଦେଖିଆ କିନୁ ଆଡେ ପୁନାଡା ଏ ପକେଟ ଅଛି ନା ନା ବେସଲିନ୍ 5 ଟଙ୍କା ବେସଲିନ୍ ଏଇଟା ନେ ଏ ଶୁଣୁ ବେସଲିନ୍ କୋନ ପାଇଁ ରଖି ଜାଣିଛୁ ମାଇ କେଳେ ଚିନି ପାରିବେନି ପୁଣି ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ କଳା କଳି ହେଇଯିବ ଏଟା ଟିକେ ବେସଲିନ୍ ମାରଦ ନା ଆଇଲେ କବେ ମଡାମ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ତାକୁ ଦେବେନି ଏତି ପାଇଁ ରଖିଛି ହେଲା ତମେ ଯାଇ ଗୁଣି ଏତେ ତାକୁ ଗପି ଦେଲ ତାର କଣ କହିଲ ଚେହେରା ବଦଳି ଗଲା ନା ପୁଣି ଶୁଖି ଶୁଖା ଯିବ ଏତେ ଟେନସନ କରିଦେଲ ପୁଣି ଚିକଣ ହେଇଯିବ କେବେ ଶୁଖିବନି ନାଇଁ ତାକୁ ପାଣି ଦେଲେ ସେ ଫୁଲିଯିବ ଶୁଖିଲା ଗଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଲିଯିବ ହଉ ଆଉ ନହେଲେ ବେଲୁନରେ ପମ୍ପ ମାରିଲା ପମ୍ପ ମାରି ଫୁଲିଯିବ କାହିଁ ତୁ ଅଛୁ ଯେ ରାତିରେ ତାକୁ ଭାତ ଉଠେଇ ଖାଇବା ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମ ସାର୍ଟ ଇନ୍ତି କରିଦେଲା ଆମେ ପୁରା ସୁକ୍ତା ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଖାଉଛି ବଳ କୁଆଡେ ଦଉଛୁ କହ ଖାଉଛି ବଳ କୁଆଡେ ଦଉଛୁ ବେଷ୍ଟି କୁ ଦଉଛୁ ବେଷ୍ଟି ଦଉଛୁ କୁଆଡେ ଦଉଛୁ କହ ବେଷ୍ଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତୋର ଖାଉଛି ତ ମତେ ଲାଗୁନି
ମୋର ଖାଉଛି ମତେ ହେଲାଉଛି ତମର ବାଟୁଛି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମାନେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଟୁ ହଉଛି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଦୁଇଟା ଏକ୍ସରସାଇଜ ବେଷ୍ଟ ଟୁ ଆଉ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ କାମ କର ଦେଖି ଦେଖି କେତେ ହାତରେ ଦେଖି ଦେଖି ଏଇ ଜିତେ ଦେଖ ହଁ ଦେଖ ଆମ ହାତ ପିଣ୍ଡି ଗାଈ ଭାଇ ତମେ ଖାଉଛ ବୋଲି ହଜମ କରିପାରୁନ ଭାଇ